APK କେନ୍ତା କରିବେ ସେଟା ଆଜି ମୁଇଁ ଶିଖାବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଇନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରବ APKU କହିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ବା। ତଲେ ଥିବାର ୱେବସାଇଟ୍ କେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆପ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇ ସାରିଛେ। ତାପରେ ଆପ୍ କେ ଓପନ୍ କରବ। ତାরপরে কাଣା দেখাবো যদি সেটাকে কাটিদেব। তারপরে ইনে সার্চ করব হাইপিক। তলে দেখুছে হাইপিক ক্লিক করব। তারপরে কন্টিনিউ আলো দেই সারলা পরে ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯିବା। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଭୁଲି ନାଇଁ ଯିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ କରବ ଭିଡ଼ିଓ।